Kabivasian ng Tabi Malaysia Madani miampai kodogo izo Diana Gilbert tat abal ai kadazan dongo sebab tak daw minggu kepadam duvo vuhan ko opod mga ibuduvong kepadam himo. Bajet de mga ibuduvong kepadam onom kahang minggisom o kepalintan pisom puvan dan manakadai Sabah menguhan ahal kepenikidan vaig om lotilik. Hang diti papakito do pisa kadazan topiot id piahatan kepalintan pogun om pisom puvan montok kevosian tuhun ngavi. Bagi saya yang paling penting, ini menggambarkan hubungan muafakat kerjasama yang baik di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Walaupun kuasa negeri kini, tetapi kerajaan persekutuan komited untuk membantu menyelesaikan isu yang dihadapi oleh rakyat Sabah sejak sekian lama. Pinabos di sida iti dait pitimungan kepabalan id kinarut papar. Untuk bawagisan binakas pinapobi ok pelintahan do iso titik duvo laksa lenggit kampai no subsidi tarif om kakamot penutud om solah om nagi Project Southern Link kigatang tu ngatus onom himo lizong montok popionit grid lotilik tisan kotonobon om tisan kaisaon Sabah. Namot montok bawagisan vaig iso laksa lenggit pinobi montok papengkawas kalalahan ako panikidan id tawaw pinampang putatan om Kota Kinabalu oikot 2026 onom. Pinasotwa di Datu Armizan budget 2026 onom o kono poko atag id kalatas nopo ngatahang pinusodok pelintan do popiadang ketundan pogun ngavi moy do kote hambus do kobu om kanu monang kitopong. O kita o budget do mga ibuduvong padam onom sebagai hang inakontok timpu om kivaza montok papagyot katanangan tuhun ngavi. Hoho binumaza magisusuvay pinggi samaan katundan om pisan idnazatan to sibo. Tumano di kemuduvo petunut ko pisan pisampuvan Malaysia om Integrasi Nasional Sabah Esther Dingkawan. Budget kitema oitan belanjawan rakyat pinapakita dan menggisa mo kepalintahan mana kepobian montok papagiat pisaan om kotundaan sosial Malaysia. Pinapobia budget timpu baino do himong padam himo lizong linggit montok papapantod pisaan om kaintutunan kebangsaan masa magisu suvay ababazan JPNIN id patotongkop pogun. Yes, this is the right time untuk kerajaan bagi dana kepada pembangunan, memperkukuhkan perpaduan. Sebab perpaduan ini di mana-mana pun ada. Aspek sukan kena ada perpaduan, aspek pendidikan kena ada perpaduan. That's why Belanjawan 2026 ini kami di pihak Kementerian Perpaduan Negara, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional sangat bersyukur kerana banyak dana-dana yang kita dapat perolehi. Namat dina ababazan sukan eka perpaduan duvong ibu duvong padam himon destan pinampang om putatan ipinanjul mininamot id patotong kepogun nadadi nagi impon teponsol do pepogiot pionitan id pihatan tina tapa menginya om tuhun magigizon. Ababazan mega dino amon turukain tutunan politik toy agama nga nadadi impon kopiomongan sosial papatanam sunuvan pisaan om pepogiot pisompuvan. Tantu nopod on siko apakah kelaja kepelintan miampai kapabantaan budget 2020 padom onom. Sompi diho kipamusavan do budget timpu baino papampai sa aviavi. Papakito do opuso o kepelintan kumah timbagat ekonomi om tuhun ngavi. Kita sebagai kakitangan awam semestinya agak gembira sebab kita dibagikan dengan ringgit Malaysia 500. Dan ini merupakan pengiktirafan yang tertinggi lah daripada PMX untuk semua kaki tangan awam. Dan kita mengharapkan bajet kali ini makmur untuk semualah. Saya rasa ini akan memberikan satu implikasi yang positif kepada perkembangan ekonomi masyarakat terutama pada tahun 2026 kelak. Saya berharap belanjawan yang diumumkan ini dapat pelaksanaannya berjalan dengan lancar terutama dari segi pembahagian bantuan-bantuan kepada masyarakat. Ya, sememangnya meringankan beban kepada pejabat awam dan ini juga sebagai salah satu pemangkinlah untuk pejabat awam lebih bertenaga dan lebih berusaha untuk meningkatkan prestasi mereka.
Memang Ivuzon Montili Datuk Seri Panglima Haji Jinor dok bah otinmungan tongo muhok dan memihik dari pemihian tegazo dun Sabah ko pedom tu. Kepelintan miadang miso mimozo ko tulano ikanu megovit ko simbanon kumah tuhun ngavi. Saya berharap anak-anak muda gunakan kesempatan. Pilihlah kerajaan yang boleh dan mempunyai dasar-dasar yang jelas untuk membangun ekonomi dan juga bersama. Kita tidak boleh maju daripada perasaan emosi semata-mata, tetapi dasar dan juga kepaduan. Nabos isida tinumungan tongomuhok nakapayambuhay somok sa palu mantad iso titik tu duvo lizong mengungundi ij Sabah apatut mintong manak kasivatan kumakapalintan gabungan rakyat Sabah GRS dot mehembus popobu ababazan ketundan pogun ij sebo palan tudavan Sabah Maju Jaya SMJ. Pinusoto nagi Dato Haji do kiguno opis sakadazan GRS PH mentok kepiadangan politik pionitan tepiot miampai kepelintan pisampuan moy mipahud o Sabah do ketundan Malaysia. Oikot PRU dun Sabah ko pedom tu pinapahombus o tangapulokis kapabalan do kahansanan moy do kelalahan o demokrasi id Sabah kapanaw id ko zuzuvo o tonong o tuhid ginavo ohi suvay ko papayin buhay buan imimozo ko tundunan tuhun ngavi. Saya berharap agar PRN kali ini berjalan dengan lancar, tiada gangguan, telus. Dan saya harap semua rakyat Sabah turun dan menunaikan tanggungjawab mengundi untuk memilih pemimpin kita. Untuk membentuk kerajaan sememangnya kita perlukan gabungan yang kuatlah dan saya rasa kita perlu saling bekerjasama tetapi memilih pemimpin parti yang boleh membawa pembangunan kepada negara kita. Yang pastinya PRN kali ini semestinya sengit. Sebagai pengawal media kami juga melihat daripada awal penggal hingga ke akhir penggal banyak isu yang dilontarkan mengharapkan segala perjalanan dan juga proses pengundian nanti akan lebih tersusun, aman, adil dan teluslah. Impon Pio Puvan Toyhan navazan ningko koton kavawago dan kaganapan pengusapan vaskula toy pahuzungan za iho no tuduvan keponjolan pitimungan Borneo Vaskula. Pitimungan ni nakaanjulit kota Kinabalu menimung tengabang abi Vaskula mantad Malaysia ampi Pio Pagun Asia kampai no Singapura, Filipin, Pagun Sina, Thailand Taiwan. Upon solok ponjulan pitimungan mentok papagiot pisa kadazan community pengusapan iso kinizonon suvay ko papahab dayhan do mengusap di Kitulwo Vaskula. We meet once in 2 years. Okay, it is a place where vascular surgeons we share our knowledge, share our experience, and we learn new things. What is the latest treatment that is available to treat vascular patients? Tumano di sido nakabuo kaganan Vaskula do baino o miampay ko ponjulan diti hobi ogumu i Kitulwo pisosomo kanu pengusapan timpunan miampay asil i Tavasi. Pitimungan Borneo Vaskula duvongay budvong penamhimo nakaanjul mantad ko sizam kisom ko penam iso Wuhan ko opod nazo miampay Vascular Society of Malaysia Sabah Surgical Society. Papoing kawas kepengyaan bos Onggilis dari tatanga mengingia habus kakadazan. Tinuhuk o hizab di tim yang pai kinaponjulan abak bezan kepoing kawasak kebahan bos Onggilis id Sikul Zone Sabah. Tahu ngapadam himo mengingia mantad tahu ngapadam himo sikul kita ngazanto sibo dari SPM 2024 no pihi dam nam pazat ababazan papasato ko intahangan kam pazatan Ohud montok pengkawas tangazan susumikul. Asil dino abana di mengingia do mamaguno kapaihan susumikul montok maguhud ko pengiaan ko sudong. Guru-guru telah pandailah lebih tahu bagaimana untuk menggunakan data dan membuat satu intervensi ataupun pengajaran di dalam kelas yang lebih sesuai dengan kelemahan-kelemahan pelajar ini.
Pada mula-mulanya tu memang agak sukar juga untuk saya biasakan mereka dengan teknik-teknik yang saya laksanakan di dalam kelas. Tapi dari masa ke semasa diorang biasa. Jadi harapan kami adalah agar guru-guru dan kami juga sendiri dapat menggunakan semua strategi yang kami pelajari, contohnya DDDM, data driven decision making, dapat diamalkan dan dibudayakan di kalangan guru-guru untuk membantu kita punya murid-murid. Tadau sport Malaysia okonopo ko mengunsub do kelalahan do ko season o hidas nga anda impon do piso tuhun ngawi ino season tinaw id uwang sokid sazo. Nakaanjul o kapanandakan id kompleks sport Tenem. Kita harapkan program ini akan sentiasa diangkat setiap tahun di daerah pedalaman atas. Keponjulan HSN, papampay ko panangkusan o mamanaw madani, mimposikol, senam robik, motocross, sport kaubasanan o nagi kapagatan kololizan, pinapintahang do kanu o sport, papiso da tuhun ngawi. Namotid ko ta kinabalu tinandak o HSN, daw padam iso pakakalaja Sabah VFM, miyampay tuminakad nuhu ko pungit, mazababzan ging bubut Sabah VFM. Pinapambit na giziho daw goodies bag, kisuang tinumon isotonic, tanda mato pembibida Sabah VFM, suvay ko pinapanjul ababazan, montok mangunsub do tuhun ginumuan, tumanud impon kapabalan social Sabah VFM. Id sandakan na po nga, pinahambus di pupaliman dino do pinggisaman montok papayambuhay hobi ginumutuhun sport, yang pagpapangkabas kagaganapan sport. Mereka ingin ada fasiliti ini tersebut dinaik taraf ataupun ditambah di kawasan-kawasan mereka. Ini bermaknanya mereka pun tahu akan kepentingan kesukanan. Nunsub nagi do sido o tinemungan tokumhok do popiadang kapagatan sportinan Om I Sukan. Tadaw sport Malaysia nasan sanakan, sinuangan miyampay mamanaw madani, kapanangkusan montok pagun, mimbosikol madani, senam robik Om Pibayan mamuvatik. Ingka kapal divagui tebal ay kadazan do baino semusut ahapas diti abal dungo Subab Sarawak. Izaudia Nagilbert Malaysia Madani Rakyat di Santuni Kopi Vosian.